ka u bolo di an ma an ka jɛ ka ala ka diinɛ kɔrɔta a ye na an ka jɛ ka ala ka diinɛ k'a darapo filifili mali kɔnɔ yan kafiriya ni jogojuguya ni hɔrɔntanya kan mais n'i ban'o ma k'i ta kɛ jɛnɛya ye n'i ban'o ma k'i ta kɛ bulonni ye n'i ban'o ma k'i ta kɛ sogo ye n'i ban'o ma k'i ta kɛ a tɔgɔ ye dɔnkɛrɔlatagaw ye n'i ban'o ma ko balani tɛ f'i kɔ n'i ban'o ma k'i ta kɛ cɛsirili ni sunkurutigɛ ye n karamɔgɔ a dɔn ko don dɔ ladon don a y'i ja m'i ja anw bɛ ka min f'i ye bi i b'i sɔn a ma o don ladon don dɛ ala man ja a kɛra n'a fɔra sunkurutigɛ dabila n'i bɛ i t'a dabila n'ala y'i ka mutɛri faga dogo min o t'a bannen ya i b'a dabila hali mɔgɔ t'i ɲininka n'ala yɛrɛ m'i ka mutɛri faga i si mana janfa n'i tora k'a fɔ yirisugu ma ko ayi den dɔ a bɛ cogo di den b'a fɔ e tonton e fɛnɛ wa tonton a bɛ f'i ma wagati ko tonton wala i ka maloya k'a dabila mali kɔnɔ yan jagoya n'i m'a dabila ala kama jagoya ni bilen la don dɔ natɔlu i b'a dabila o la an bɛ min f'i ye n'a fɔra an ka yanni i sen ka kɛ saba ye n'a fɔra an ka ala ka diinɛ baara yanni i sen ka kɛ saba ye kunnaja bɛɛ y'o de ye o de y'a to muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ale tile la jeunes de farala a kan kunnagɛnniw de farala a kan u ye ala ka diinɛ kɔrɔta a fanga b'olu de la kala n'i y'a mɛn silamɛya yɛrɛ est ce que jeunes de tɛ yan n'o tɛ cɛkɔrɔbaw kɔni tɛ ani musokɔrɔbaw olu ta kɔni ye an ye retraite ta a kɔnɔ o tuma an bɛ yan olu tɛ o dɔrɔn de o olu tɛ o dɔrɔn de o ni cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kɔni olu kan ka denmisɛnninw de lajɛ u bi k'a kɛ n'o tɛ a ye jɛnɛya dabila o ye cɛkɔrɔba ko ye de o ye musokɔrɔbaw de ko a ko o ye denmisɛnninw de ko mais a ye sɔnni dabila e n'ala cɛ o ye cɛkɔrɔba ko ye yan hali n'a nege bi cɛkɔrɔba la n'a jakɔ parce que n'a y'a ta a tɛ se ka boli ngo kulonkɛ de b'a ta ka gɔngɔ fara ko mɔgɔw b'a gɛn ka dɛsɛ a la donc a ye sɔnni dabila denmisɛnninw de ko don a ye namara dabila denmisɛnninw de ko don a ye jɛnɛya dabila denmisɛnninw de ko don a ye seli e k'a lajɛ kɛ musokɔrɔbaw bɛ yan pour que olu ka seli fasa ti sɔn u tɛ se ka jɔ ka mɛn a dɔw bɛ seegin ta k'u sigi a kan depuis yen e b'a dɔn ko in ye jeunesse ye o la an bɛ min fɔ jeunesse ye u ka n'u bolo di an ma an ka jɛ ka ala ka diinɛ baara kunnaja bɛɛ y'o de ye ala k'o nɔgɔya o la kara walanda tɛmɛnen na an dun ye fɛn dan de fɔ fɛn na min ni ala ye kira bonya n'a ye aya kelen de tun bɛ an bolo ala b'a fɔ aya min na warafa'ana laka zikraka ala ko muhammad ne ala k'i kofɔli kɔrɔta k'i kofɔli bonya k'i daraja bonya e muhammadu yɛrɛ kama o la an ye fɛn duuru lakali su in na an bɛna tɔ duuru an b'a daminɛ wɔɔrɔnan na o la an b'a fɔ kurumɛ n'o y'a sɔrɔ walanda labɛnlen don an ka don walanda sira misɛnninw bɛ ne b'o lakali e ye na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أمر لك الله تنجلي أكانجشي إبليس صورم كرا إبليس مين إبليس مين ni an nɔgɔyalen iki ka baara bɛɛ bila su in na ka n'i sigi wajulu kɛnɛ kan o kɛra iblisa dɛsɛlen de kɔfɛ n'o ni iblisa wulila i tɛ kɛ mɔgɔ ye o nafolotigiya i t'a kɛ n'i y'a kɛ fɛnɛ a b'a kɛ kɛcogo la a ka ci i bolo sɔrɔtigiya i t'a kɛ n'a danna iblisa ma wa n'i ko i b'a kɛ a bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka tiɲɛ i bolo tɔgɔtigiya bɛ ten alako bɛ ten ka kɛ selikɛla a bɛ ten ka kɛ sunkɛlɛ o bɛ ten ka kɛ jagadilɛ o bɛ ten ka kɛ karamɔgɔ yɛrɛ o bɛ ten o la iblisa ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ fo ka adamaden bɛɛ tufa ka bɔ tiɲɛ sira kan o ye iblisa ka mission ye o la min kan ka kɛ e fɛnɛ ka mission ye o de ye ka wuli ka jɔ kolo giriya iblisa ta ye pour que a da kana tu i la ka da ka iblisa kalila ala ye n b'u bɛɛ fili ka bɔ e ala ka sira kan nka ala ko iblisa ma ni cɛ o cɛ sɔnna ka tugu i kɔ n'i n'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'aw kunnangoya k'aw ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ o la silamɛw aw kana sɔn ka tugu iblisa kɔ dɛ a kuma bɛ to k'a fɔ karamɔgɔw fɛ ka caya ko jurumu min ka bon jurumu bɛɛ ye k'o ye filankafoya ye o kuma ye tiɲɛ ye mɛ filankafoya ɲɛfɔtɔ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ ɲinɛ ko iblisa nɔfɛ tagama fana ye filankafoya de parce que n'i tugura iblisa kɔ o y'i kɛlen ka iblisa bato ala dun ko an ma
alam a'ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan ala ba kana so ga shaytan batu de mune glomi namara shuyeni hasidiya nyengoya mafa atwa di tonyoni bingani ona sra yodo selibalia sumbalia dangadia ona bonyongo bi oni muami sona ko kila de ka ki tabule ka ki kasre o ekele ka shaytane de batu kadaka ode ka di shaytane ala kota min ngadi shaytane kano jeyide min ngadne Allah huye ode ki halade Para Islamio, ami tengahnya Allah tangi si kabu iblis atau nah. Bismillahirrahmanirrahim. Olaza ami soroka Adam neli Allahu tuwai. Alam minya Adam nelo alaba alafa. Nah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا قرآن يا فلو من يكرم ما يودي أما أن يودي ولا أوي ولا نتمنينا ولا نتجي فما كجي على محمد أفو كجوم فو koni ala ka hinne ani ala ka fatamanjiye au islame o ka o yere misonja ngana fora islame yere misonja iti yere misonja ni ala kutaye ibi yere misonja de ni sira min bibbe Allahu meobe karawo yo kondereze au nanga islame ya ananga silameya togo ananga alako mimbanda konoya mali konoya jogo mimbi auna na nisonjara oni alaka kurane tikilene nisonja ko ejume afolo ti konyoya ambe ya konyo be ke silame o ka ke to ko la bli ni konyo jorambe ya angara mo stra blade ka damine depuis konyo de teremeto fokana bla aduna afuite ambe ya mimbe ke na fa kadi ala yesu e awla ma bi na fo de fo ni de mo dombi muso jago de la nere mo fo e fo mo ala bli konyo mo na si kara zrabla ala kana fi ki nye do muso le ade mali kono ya na jigni kono fi betla kan ni billahi kazo bi ka dilli ke tuma be kamo aye do ganye andi ma cheso aye do ganye abi be ka chedama au mo do ula hauta la zongo do le kono ni shufe ani sugoma me ni chetla la kana nyedo o dimsola ko o chebe fe ka buruge ayu bi je bolo u be fara nyokonga ka monto ga ke krenye ka jigi chefu e furu bi tra ke dala ambe o tula e be la je tenne ban alo darje bulu ini deni bi nyondo ndo ni yere ne ka di hali ti worko ni ne ka di bi ne pele dro deni bi ko bi ko so atani yesu mo ko ba keti ibisla kala ji ko so foi ti wa mali kono ya moti ni ngola de deni babi ye kana tha abi ye kana ji deni babi ye kana tha abi ye kana ji mangana ra kelta megara ebi to la ro me ba fo deni ra abi to ko di ne bla mbi ka nyokondo ni asa ngile be chena tulunge manne ambe tanga ke fudi adin ma bo bashi de e zo mo ro do kaba kara ni ga minata ki nyeshi kabiri bita daw ko ngo aywa ko awne karsala kawi ani jiri aw fe ya bila fa moledo osman na na wi ka jiri na wi je ama nga jiri ndike katana ya ngaso ibe choroba mangame e je ando ko dem zo ko ga gele ko jimu ere ba do mali ko ya aywa de fa ere teta de osman ko ro ko le tay de karay wo ko do o ko de imana wa illa be de fermi na me ka kari ati je ki na mi takne ibi demiso Allahu akbar akore we eme kabila me foko ko mo kele tate de dini faere ba fi ko mo kele tate de ko koroke ube me kala ikuna jale na da no made no de na klima ko furu ko be mi moro ko be ko kidali o ko ki kilafia o tuna na o be ko kidali ka se ya ave bien ko sra mai atwe di rebelu bi sra la de bomu bi sra la atuna ya so o ko je de ni wa atuna dima tani ma ko me na klima ko furu ko be mi moro o be ba ko flala wal mo bi
yarona romanja o kara ko ki la be bere min ta tolu nami halak ibideni so olo ya dam le le de ibna tugo ji woro ibna ni woro tay o de gumi be o be so ka mo to fu bi ta ban to mani ko eni jeni le fle ko nyo so la o ba so ye min do fu ko la million kele million fla million zaba o la fu na fe ibo de do mu so le ya fu ke ta te ka mu so mais kara o di ko jugu de o di ko jugu o kay ko so be mais o kay de la jugu mi muso ni ya ko kay ti ta nu mais malile ya o de la ko kay ndoni ni moto ni mi kuna ko ni sra na la nyeke bete muso bi ami me fle ma wa ko ni ala fara la mi ngade fa kelengele mu manji mi buntle la muso mi no ni yo ni nga kabi to di aba fi ko mbe fle ni ko to ko mi nyere ko ti abo jamana kono mo ka ma furu protocol che yawa ami ere ka jina be ibi tla ka no ba bia anya jete mine awon bolo furu intla de ka nyesro abaka kalana ni teni fle bi nyoko na ko la ka tai teni ma ka kalana ko de ato che mondo fle te mo ka bi ba ka ma ka kalana ko nyame o fle mi se ki la be dro ka kono da dinna ibe dro ko ma nyani ka wore kom kono da la nyani ka wore abi nani wore ko ti jago de la kara ame mi fo dembo ni dembo na ye deni ni che ni sukuru le ni ona ka fa aw nye bala o kadi no ye ayi di yo ma jona de me na ya ko pele ya ku bi jene ya ke fata bala billahi ko ni ma famne na ye furu ko gere ya aw du ba do deni fle ni abi do dezera abi do troiseri abi do katreri aw ye go doala ka ba ni che nana saba fe fula aya dama kata me na upanda kaso deni bi ka jere ya ke aw du ba do atiti abo ke o ke no juru mu pe na mima ala bo nyogo na suma ta ke to ba ku me furu ko ga gele ambe ola ko ni islamé ni sonjara islamé bi ka ko ke ka no ya o de to kira ko hadisa na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afa furu na furu min barka ka bo furu mi here ka bo furu mi daraja ko ta ledu o de furu ye mi furu na furu no ya ami furu na furu no ya ola me mi fo den fo wi ay ko no ya no kera do jinu mi furuke mais jinu mi ni fiki ka laje ibi war mi do muzula 2 millions 3 millions o du warte ale kuna na le du yele la ka nyedro ka baro ke dini fe abitana e koso ola jinu yele be singa fo mamba ke frasumi yale nga ke traje ko gaja ama ke frasumi mais jinu ibo frasumi na go de illa bede kira ko kitini mema bani generation ngele abi adama de ka sam bi wolo vla ala bato aba bedash billahi generation ngele sam bi wolo vla mi niya beke suna sam bi wolo vla mi niya beke jalabola sam bi wolo vla mi niya beke nafla silila generation ngele aba ala bato bedash gara ni ko ibo to mo ga bo malle mi ma gele ni fla kala o ga jadi na fura zambi wolo vla za njoli ola islamu aya umma bo jene ya la jene ya mai bana kunta ere tiyali ambe ya malila ya fla wore te o mo jene ya ka fla ola ala ga ngisha ala ga duana ce balau bala ya rabbi ala ga njoli ka bwana ola ma bo je bo wi aya furu ko no ya ola furu era na no ya ginta minu mikala ambe ba do ala ko gintante furu ke to la ka fo karamo do be o kadinye mino wolo bina na kuma furu ka ngadala kabiri be karamo wolo no bina si abi ka kuma furu ka do time to la so wala julobe do be to ka diga neko aku mi jonga saraka bola kunu ni parce que on be ya ni wa julu sigi to o ba so do ka saraka bola ni billahi ma digo law am ni sonjara mina wa julu ke ma digo la de ola ya do ni islamen ni sonjara ibe ko sebe de ke o kera wa julu yo wal man ni bi jama fara nyonga sraka iba ke ka keni ala tan ameni de solo la do o ta ga juguna be o ginta ka boni zene ma eni de onde wila ka bi den a dengre la ma bi te do na ni be parce que a era kumela ni ginta ni de kumela ni ginta no ma ke ginta mani o be ke mu ka bi bi kumeli le normalement be wuli no de o
mais Mali kono ya ngam ta yodi mais on dit do ma ni de sangile zoro ka sa fla zoro kamila ka anniversaire fêté o be ke gintai kabra sangile be gintana sa fla be gintana o sa mu ga ni ko ka gintana da ima do ye kelete o la dembo aya ojo la de aya éducation joyo aya dafa kula o la ni islamé ni sonyara o kera dinliyo o kera konyo ibate ka kenye ni Allah ta'ala islamé be ni sonja ngai église o jala kutaka de la mo ni sonjara ala kutaka la hara ala e mawtu minun ko ola wallahi tasma kono dori inna kana fi ahlihi masmura ala ko mo ikadimela etu ni sonjale do ni ala kutai jana ma kono do mi me ka fo olu de tan ala ga ngishama ola qur'ane kono ya ala ko anga ni sonja ni ala ka hine ani ala ka fatamanshila ola ala ka hine nyo wala yedo gun temeni ode ala kila yere kisini nema ba o ni sonja kama aw mi se ka ni sonja ni femi no ba fari furi ode ka fanye shukile nye Allah ta'ala ka dine dimena ala kila ko wala ode be aw mi sonja ode ato anye kene ni ola ladana ami to kam mawludu wajulu ke ka Kenya nga tokoroba de pays no e ba kulubali ola deuli ami president di kadala ola ni to imwe na amdala ko ya ka tita nga uzangana na e president mi soro e bona o ine na nga president di korona de suna amba boya korzo kasana yi karima bombe ola kala shini anye faranga ni do duwala kadaka shin dimashi mi mena o ya oni sonja dumbai konyo saba o be awmulu bablu wali pe bablu wali dinge fla olu kanga frustri ke dimashi no dimashi na sai ola ka vran yere tirke na anje nyogonge na balma keka no e basu mana di mi ndigile ni yengushi pea ale yere ka frustri dimashi na sai ola ndi yele yiri mina otuna ke na nayi ne kwali na nayi ba frustri dimashi na ta sare ma bombe ola kala oni tonja bo di bi o kama ani shini anya nyini kalande befe ani mo mo sira ka shi yesoro amina nyogo soro tidi fe do kalambala frustri minu mambolo ni ala ka ke barkai ka ke bunye ka ke daraje ka konyo ke minu mambolo ku beso miliyar na yani sanwere che o do kalande be shinini ala sola ola million ko be yere mi ngono kana so aka fi ko de ola mi nyogo soro tidi fe shini o do kalala ni se tidi fama ka je ola kara ni islamé ni sonjara silgo islamé ni sonjara ibi kusebe de ke ola fi fenduru milla kale yi dogun temene ni muhammadu bunyana nay amina duru to fara ka suina ikatani oi ola aworona o ihtitamu risala ko ala yekiraya datugu ka kile ka turo akono walma ka kile bo ka tunu ka bo pew ko kiraya geje ko datugura ka ba o datugura ni chemi ko de ba aminata din sallallahu alaihi wa sallam kara ala yo bunye ke muhammadu yede ala ye nabi nyuma ba keme ni ba muwali nani ala yo dichi ka kira keme saba ani kira ta ani saba ala yo dichi kaso ka muwani nduru tomo ko lu to fo anyi kurane kono ola kara o ko datugura ni chemi ka ko bampew ni chemi o de tɔgɔ ye ko Baminata denkɛ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ye Ala ka bonya wɔɔrɔnen a ye min kɛ Muhammadu kara ne ni kamalen dɔ delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nabi ɲumanya bunda ma datugu fɔlɔ a ko ne ma ko nabi ɲumanya bunda ko ma datugu fɔlɔ ne ko n ko cogo di a ko olu ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko Ahmad al-Ghulamu n'o ye Ahmada ni k'i b'a tafsiri bamanankan na a bɛ bɛn min ma o de ye Ahmada bilakoronin ye a ka hakɛ to dɛ a kɔrɔ ye o de ye k'o tuma o cɛ in k'o nana k'o kɛra nabi ɲuman ye kira kɔ akila aw bɛ to ka nin kuma nin mɛn tuma caman u b'a fɔ jamakulu minnu ma ko Ahmadiya ale ye o kalanden dɔ ye a ko tuma min na sa ko nin cɛ in ye nabi ɲuman ye
ko an kan ka tugu a fɛnɛ kɔ k'a nana kira kɔfɛ mais a mana ni mission wɛrɛ ye dɛ a bɛ ka kira ka mission kelen in de kɛ mais nabi ɲumanya bonda de ma datugu fɔlɔ ko hali ne ka débat k'o la ne ko n ko débat ko t'o la koyi ko tiɲɛ yɛrɛ don tiɲɛ ye nabi ɲuman ye koyi ne ko n ko tiɲɛ don nka aw ka tiɲɛ ye nabi ɲuman don n ko mais n k'a bɛ bɔ min a ko a bɛ bɔ Pakistan yan fan ninnu fɛ arabu ka gun kɔfɛla la yen cɛ in bɛ bɔ yen ne ko baasi tɛ n ko farajɛ kɔni don ko farajɛ o la ne ko kara ni nabi ɲumanya bonda n'o ma datugu ni cɛ in kɛra ye cɛ in yɔrɔ ka jan e la yan ne yɛrɛ ye n tɛgɛ d'a ma n ko ala ye nabi ɲumanya di ne yɛrɛ ma n'i teliya i ka limaniya joona n'i banna dɔrɔn i ta bi tiɲɛ a ye sigi ka lajɛ a ko jumɛn n ko n yɛrɛ kɛra nabi ɲuman ye ni nabi ɲumanya bonda ma datugu n yɛrɛ kɛra ye o la n bɛ yamaruya fɔlɔ min di e ma ban cɛ in na i ka tugu ne kɔ i b'a daminɛ ni o ye fɔlɔ a ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di nabi ɲumanya kɔni o dira o ma a tɛ ka se ma ne ko n ko tuma kɛra cogo di ladiriya tɛ nin ko in na dɛ nabi ɲumanya bonda datugura pewu k'a ban o datugura ni cɛ min ye o tɔgɔ de ye ko Muhammadul Amin sallallahu alaihi wa sallam o ye ala ka bonya wɔɔrɔnan ye an ka ɲina san kɔnɔ an bɛna kira ka bonyaw dada ɲɔgɔn kan n y'a f'i ye nin y'a wɔɔrɔnan ye ala ye nabi ɲumanya bonda datugu k'a tile datugu k'a ban pewu ni Muhammadul Amin sallallahu alaihi wa sallam ɔrɔ kura ni aya caman ba bi nabi ɲumanya tɛ yen bilen kiraya tɛ yen bilen mais ko ala kɔni bɛ to ka bonya kɛ maa kelen kelenw ye i n'a fɔ kira ko nabi ɲumanya tɛ yen mɛlɛkɛ tɛna bilen ko nka ala jɔnw k'ala bɛ to ka sogo dumanw da u la o kɔrɔ ala jɔn dɔw bɛ yen n'olu y'u suwa ala la ka ban ala bɛ to ka ko nata dɔw jira u la mais a t'u kɛ nabi ɲuman ye a t'u kɛ kira ye nabi ɲumanya kɔni o tile banna de k'o da suwa ni k'a tile tunu pewu ala t'o di cɛ wɛrɛ ma bilen o datugura ni cɛ min ye o tɔgɔ de ye ko Muhammadul Amin min nɔgɔ madalen don Madinɛ misiri kɔnɔ nin sanga in na ba Aminata den ko don Kuraishi ko don ba Abdulahi denkɛ ko don Fatumata fa de ko don ko in datugura n'ale de ye k'a ban tayi a de di cɛ wɛrɛ ma bilen o la nin ye bonya wɔɔrɔnan ye ala ye min di Muhammadu ma o la n'i ye kuranɛ lajɛ sa ala b'i kan do kuranɛ aya dɔ la ko wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima ala ko hey aw silamɛw a y'a dɔn Muhammadu ma kɛ aw si fa ye Muhammadu tɛ cɛ si fa ye aw cɛ ma ye Muhammadu tɛ maa si fa ye koyi ala ye kanbɛ mumini cɛ bɛɛ ma a ko Muhammadu tɛ aw si fa ye mais a y'a dɔn ala ka kira de don wa khataman nabiyina ala y'ale de kɛ nabi ɲumanya finali ye ka tanko sigi nabi ɲumanya gɛnjɛ kan k'a dabila pewu o kɔrɔ ye kara an bɛ yan n'i bɛna lɛtiri ci mɔgɔ ma n'i tilala lɛtiri de sɛbɛnni na k'a ban tɛ i bɛ mun ye walima ni lɛtiri administrative don n'o ye lɛtiri minnu bɛ bɔ baara yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'olu ye lɛtiri sɛbɛn k'a ban pewu u b'u ka tampon de ta k'a kɛ lɛtiri la ko lɛtiri banna yan sari m'a faamu o la ala ye nabi ɲumanya page ala kɛlen k'a da ye ka nabi ɲuman 1,224 sugandi ka sɔrɔ ka kiraya page ni o fɛnɛ dayɛlɛ ka kira 313 sugandi ka sɔrɔ ka 25 tɔmɔ k'olu tɔgɔ woyo kuranɛ kɔnɔ a kɛlen kira ma a ko n ye tampon kɛ ko in na k'a ban ni cɛ min ye o de tɔgɔ ye Muhammad rasulullah Muhammadu ni ala ka cidi sallallahu alaihi wa sallam wala silamɛw kiraya ko banna pewu nabi ɲumanya so o datugura pewu ala t'o di cɛ wɛrɛ ma bilen ala ye cɛ min sugandi k'o kɛ ka ko in bɛɛ dabila o tɔgɔ ye ko Muhammad o ye ala ka bonyali ye wala silamɛw a wɔɔrɔnan o filɛ nin ye ala ye nabi ɲumanya so datugu ka kiraya so datugu ka cɛ min k'a laban ye o tɔgɔ ye Muhammad donc o la nin ye o tuma na a wɔɔrɔnan ye o la 7 o de ye a ka manto a 7 khairiyati aw khairiyatu ummatihi kira manto ala y'o kusaya k'o bunye manto fɛn fɛn kɔ n'a ye kira fɛn fɛn kɔ n'a ye nabi ɲuman fɛn fɛn kɔ n'a ye olu ka jamakulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ala ye Muhammadu ka manto bunye ni diɲɛ manto bɛɛ ye silamɛw aw bonyana dɛ
ala ye muhamadu manto de ta ko ni aw bonya k'aw daraja kɔrɔta k'aw sankɔrɔta k'aw kɛrama k'aw bonya ni manto fɛn fɛn kɔnna aw ɲɛ aw ka bon ni ala yɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan. o la silamɛ o y'a 7 ye kuranɛ aya min na kumaw di an ma joona. naam. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ولا كنتم خير أمة أقول سلامه ne ala ye aw bonya ka aw kɛ manto na sɔn hɛrɛma ye jɔn ka manto ala kɛra ka manto jɔn ka manto Koreisiyo ka manto jɔn ka manto Baminata denkɛ ka manto ko olu ka kusa ala yɔrɔ ka tɛmɛ manto bɛɛ kan. ne taara ɲininkali ye jumɛn ye mun de y'a to u bonyana ni manto tɔ bɛɛ ye. ala ko ta'muruna bil ma'ruf aw bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni baara ɲuman ye. taara o banna sisan yan dɛ. kira manto bonyana ala fɛ k'an ka seli ka ca o tɛ ayi. an ka jarabota ka ca o tɛ an ka nafila seli ka ca o tɛ an ka kuranɛkala ka ca o tɛ ko an bɛ ɲɔgɔn yamaruya baara ɲuman na. ayiwa an ka Mali ta k'a lajɛ ɲɔgɔn yamaruya baara ɲuman na a fɔ ma ban anw fɛ yan i b'i fa kelen ba kelen walima cɛkɔrɔba denkɛ a bɛ ka gulɔ de min a diɲɛ bɛ ɲini ka na tigɛ a kɔnɔ cɛkɔrɔba b'a fɔ ne da t'a la dɛ ne da t'a la. Badu ba yɛrɛ de bɛ wari d'a ma a bɛ taa gulɔ ta n'a ye. Sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn yamaruyali baara ɲuman na o banna anw fɛ yan. mais kira ye kankari da wala ta'muranna bil ma'ruf wala tanhahunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu wa la yustajaba lakum. kira ko an bɛ ɲɔgɔn yamaruya baara ɲuman ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ baara jugu ma n'an y'a dabila ala bɛ balawu suuru an la balawu min an bɛ ala wele k'a ka balawu wuli k'ale ala t'a wuli. mais o de filɛ an bɛ yan Mali la yan Mali kununkɔnɔma n'a bilama ye kelen ye bɛɛ kɛra criminel ye a yɛrɛ kɔnɔ. an ka sugu lajɛ n'i taara mɛtiri feerelaw fɛ yen n'i nana n'i ko k'i mago bɛ mɛtiri 10 na a bɛ dɔw suma ni yari ye a bɛ dɔw suma ni mɛtiri a b'o di e ma. ni e fana y'o ta ka t'o di tailleur ma baara de sɔrɔlen ni mɛtiri 10 don tailleur fana b'i débrouiller fo ka mɛtiri 1 sɔrɔ la o y'ale fana ta ye. a bɛ di e min ma n'o y'a sɔrɔ e fana cilen don ni mɛtiri 1 ye 100 ye sugu la e bɛ taa fɛɛrɛ kɛ ka taa fɔ min y'i ci ko mɛtiri 1 ye 100 ni ta ye. o baara jugu dama ta yɛlɛlen ɲɔgɔn kan n'an yɛrɛ dama tɛ hinɛ ɲɔgɔn na ala min ye anw dan o ala bɛ hinɛ anw na cogo di. mais gara n'i taara ɲɔfeereyɔrɔ la kilo sumayɔrɔ n'i mago bɛ bɔrɔ la ni bɔrɔ ye 100 kilo ye minnu kɛtɔ ka kilo da ka na u b'u dɛ ka a tɔgɔ ye di kilo 1 bɔ a la o kilo 1 fana n'a ye bɔrɔ 30 sɔrɔ yɔrɔ o tɛ kilo 30 ye ale bolo wa a fana b'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa ka denbaya kɔnɔbara sɔnsɔn n'o ye a yɛrɛ kɔnɔbara sɔnsɔnlen don n'o ye i bɛ seli jumɛn kɛ kɔnɔbara sɔnsɔnlen haramu na ko ala b'i sɔn kɔnɔbara sɔnsɔnlen haramu na kira ko ala to selikɛla ka seli minɛ fiyewu faamaw don olu ta kɔni a banna kiritigɛyɔrɔ wari bɛ min kun na o de ta ye tiɲɛ Mali kɔnɔ ya dugukolo ko lajɛ kɛ ni mɔgɔ dɔ b'i ja gɛlɛya a bɛ taa dɔ ka dugukolo sɔrɔ a ma suma ye o kan dɔrɔn a b'i tugu ni ka dɔ jɔ o sanfɛ ja gɛlɛya yɛrɛ la a bɛ tila ka ko non k'i b'a sɔrɔ a tigi talen don ni foyi ma bɔ a la o y'o kɛlɛ ale ka so ye mais n'o tigi fana nana a bɛ tila k'a yir'i la ko yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye ko taa ɲɛfɔ ye
yɔrɔ ka di ye t'a ɲɛfɔ ye faama ala ɲɛkɔrɔ aw tɛ tugu tɛ ka hinɛ aw fandaw na ala min ye aw kɛ tigiya a fɔ ala na hinɛ aw la an bi gɛlɛya o gɛlɛya la yan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka ɲɔgɔn yamari ni ɲuman ye a tiɲɛ kan ani ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ haramu ma a tiɲɛ kan o de dabila den ti a tɔgɔ ye di fa ti den yamaru bilen cɛ yɛrɛ tɛ muso yamaru bilen muso yɛrɛ ti cɛ yamaru bilen sigiɲɔgɔn tɛ sigiɲɔgɔn yamariya bilen an bɛ k'a kɛ ale dɔrɔn retour ko kuma t'a la bɔla ala de bɛ sɔrɔ ka na n'a ka retour ye o ye ala ka bɔlɔw natɔ ye bilayi o fantanya de filɛ an ka yan ɛ n'o tɛ ne ni ala cɛ ne y'a sɔrɔ yamaru bɛ ka kɛ a tiɲɛ kan a ko dɔ tɛ bɔ an ka nin bɔlɔw la an ka sigiɲɔgɔn duw lajɛ dɔ b'i tugu k'a ka ɲɛgɛn dingɛ tigɛ ka n'a bila kare kɔnɔ o ji bɛ woyo ka n'a bila tɔw ka da la a bɛ sɔrɔ ka dɔ mankan bɛn yɔrɔ min ka d'a y'a fɔ ye dɛ an kɔni ta ye dan ye an ka ɲɛgɛn wo de bɔ mali kɔnɔ yan n'i ko i bɛ kuma i bɛ sɔrɔ k'a ka duden bɛɛ bɛ sɔrɔ ka jele ni sɔlɛw ni fɛnw ta ka n'u jɔ ko n'aw ko cogo min na k'an filɛ nin ye mali kɔnɔ yan sɔnyɔli bɛ kɛ kɛnɛ foyi ti bɔ a la o la silamɛw an ka ɲɔgɔn yamari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ juguman ma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf aw kɛra mantow na sɔn hɛrɛma ye ala ye aw labɔ mɔgɔw ye de an ka ɲɔgɔn yamariya ni ɲuman ye ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ juguman ma o de y'a to kira ko kisi ni nɛɛma bɛ ye k'a bɛ misaliya kelen d'an ma a misaliya yɔrɔ man ɲi ko ale kira ka manton b'i n'a fɔ bi kulu min ye dugumala ni étage bateau n'i ye bateau bila ji kan dɔw bɛ dugumala la dɔw bɛ sanfɛ minnu bɛ duguma olu ka sin k'a fɔ ten ayiwa aw minnu bɛ sanfɛ komi an bɛɛ n'an ka yɔrɔ don anw bɛ duguma yan aw bɛ sanfɛ yan donc an bɛɛ n'an ka yɔrɔ bon komi anw mago bɛ ji la anw ti bɔ kɛnɛma bilen ka ji soli dɛ anw bɛ dingɛ tigɛ an ka kulu na yan parce que anw de bɛ duguma yan ka ji soli kalanden bɛ sanfɛ o bɛ tigɛ k'i ɲɛnɛma don yan fo ni dɛsɛra mais dugumamɔgɔw mana wo b'u ta la a laban ye mun ye a laban ye mun ye aw bɛɛ ta bi tiɲɛ ji kɔnɔ de parce que kulu kɛlen sanfɛla ni dugumala ye ni dugumamɔgɔw ko anw de ta ye dugumala ye an bɛ wo bɔ an ta la yan aw ka to sanfɛ ye ni sanfɛmɔgɔw sɔnna ka to yen a b'a di wolo bɛɛ ka halaki la mais ni sanfɛmɔgɔw sigira ka n'u tɛgɛ minɛ a bɛ wolo mun na u bɛɛ bɛ kisi bon kira mɔtɔ bɛ ci aw minnu ko ye ala jɔn aw minnu ko ala ko b'aw ka ɲɛnɛmaya la aw minnu ko aw b'aw janto ala ko la fo aw ka mɔgɔw yamariya baara ɲuman na ni k'u kɛ ka bɔ baara jugu mais n'an y'o to yen k'i da t'a la bani israilaka ala ye min y'o la o ɲɔgɔnna an b'o sɔrɔ o ye jumɛn ye bani israilakaw tile la ala ye jibirila bila ka na ko bani israilaka kabila dɔ bɛ yen ko jibirila ka na o halaki Jibrila ye a ka kɛlɛkɛminɛnw labɛn a labɛnnenba k'a bɛna kabila in halaki Jibrila nana bɔ ala dɔnbaw kan u ka misiriw kɔnɔ u bɛ ka tawurata kalan ka tawurata kalan k'a jigin Jibrila nana fɛrɛ minɛ Jibrila ko ne ma foyi faamu ni karamɔgɔbaw sigilen bɛ misiri kɔnɔ yan tawurata kalan na ala ko ne kana o dugu de halaki Jibrila seginna a taara ko ala ko ma fɛn faamu ko in na dɛ k'i ko n kana dugu min halaki n taara karamɔgɔw sigilen sɔrɔ u bi ka tawurata de kalan k'a kalan ka jigin k'e ala jeri i ka hinɛ n'i ka makari la o la n ko n se k'u halaki fiyewu fo n kana e ala ɲininka ala ko Jibrila ma fa bihim fabja a ko Jibrila a daminɛ n'olu yɛrɛ a daminɛ n'olu yɛrɛ i k'u halaki ka bɔ yen ka sɔrɔ ka se tɔw ma Jibrila ko ala b'a kɛ mais n bɛ fɛ k'a kun de dɔn n'i y'a kun fɔ ɲɛna o na halaki tɔ ja dɔ n bolo ala ko Jibrila n'i ma dɔn mun na n k'i k'a daminɛ n'u kanu la yatanahawna anil munkari fa'alu u tun kɛra u bɛ ɲɔgɔn ye nkalon na ka ɲɔgɔn ye namara la ka ɲɔgɔn ye hasidiya la ka ɲɔgɔn ye ɲɛngoya la ka ɲɔgɔn ye dabaligugukɛ la ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn tɔɲɔ na u tɛ ɲɔgɔn yamariya baara ɲuman na u tɛ ɲɔgɔn kɛ ka bɔ baara jugu ma o kama ne ala ko k'i k'a daminɛ n'o o la silamɛw aw minnu bɛ ala nɔfɛ baara b'aw bolo dɛ nin ye aw ka baara kɛ
ni ko ti jene yake ni ko ti shuni ke ni ko ti namara ni ko ti hasbi yake ni ko ti nyewo yake ni ko ti dabal dugu ke ni ko ti korofoli ke ni ko mi seli ni ko mi sun ni ko mi jaga ni ko mi ladriya ala ko ayati ka wajibi ble ikakira manto wole kana ko wala na nyo ya don ninga kena nyamo zifa amisro ka tumeni wala ndatwe alaka ambe asema alaka lamu sabati alaka dine che alaka baran bayani nalaka dine bi korota alaka anfara achauka nalaka dine bi korota alaka anfara achauka na cheba wulalla harakanya ka alaka ni au beka ko chema alaka kanya ka alaka kama mustafa bunya kama salli ala muhammadin wa alihi sallallahu amina mitan don ke fala inshallah ka zikir do lame ko mena ka kena sika jamolo ko ama ni zikir da amna ta sa ka gere ne inshallah محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Selama ada kami amlatan musajara berkutuk, fauq minat lisori rasatullah. Ni Allah selama salu tajaraya, jemaat macam kanido. Lepas segini mu kena sabi, jemaat dulu nasi fakir aku na, amba.